देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर तथा पूरे बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती मनाई। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती मनाई जा रही है। सिलीगुड़ी पुरा निगम की ओर से आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर रविंद्र मंच पर रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार समेत अन्य पार्षद मौजूद थे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और बाद में रविंद्र संगीत परिवेशन करवाया गया और छात्रों ने किया। रविंद्र सन्ध्या रविंद्रनाथ ठाकुरेर आविर्भाव दिवसे আমরা নিবেদন করছি। আমরা শিলিগুড়ির সমস্ত নাগরিকদের আমরা অংশগ্রহণ করতে চাই এবং আমরা চাই যে আমাদের শহর ধীরে ধীরে আরও বেশি সংস্কৃতি মনস্ক হয়ে উঠুক এবং রবীন্দ্র ভাবনায় আমাদের শিলিগুড়ি শহর আরও বেশি জাগ্রত হোক। আজকের এই দিনে সবাইকে আজ সন্ধ্যে আমরা সাজিয়েছি গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করার মতো তারই গানে, কথায়, সুরে, ছন্দে, তালি বাণী দিয়ে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আয়োজিত এক নান্দনিক অনন্য কবি সন্ধ্যায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ রবির দিন, জন্মদিন 25শে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের কবি, প্রাণের কবি, আমাদের প্রতিদিনকার সাথী রবীন্দ্রনাথ। আজ তার এই শুভ জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রথমেই